अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 8 ऑफ नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स. Presently, I do not have the PDF copy that I could show you. Therefore, I expect that you would open your novel and would read with me. So let's start reading. Chapter 8. And there was always in his mind that spring day in 98, when he had paced through Brookfield village as in some horrifying nightmare, half struggling to escape into an outside world where the sun still shone and where everything had happened differently. एक खौफनाक दिन चिप्स के लिए जो हमेशा उसके माइंड में रहा. दैट स्प्रिंग डे इन 1898 का वो दिन when he had paced through Brookfield village, जब वो ब्रुकफील्ड के गांव में जब वो चला था, when he took his step over there as in some horrifying nightmare, जैसे वो कोई डरावना ख्वाब देख रहा हो, half struggling to escape, और कोशिश कर रहा हो, अधूरी कोशिश, to escape into an outside world, एक ऐसी दुनिया में फ़रार की where the sun still shone and where everything had happened differently, जहाँ सूरज भी पहले जैसा ही चमकता हो और जहाँ सब कुछ मुख्तलिफ अंदाज में हो रहा हो. चिप्स के लिए कोई दिन खौफनाक कैसे हो सकता है? यकीनन इस दिन कोई ऐसी ट्रैजिक बात उसके साथ पेश आई है कि जिसकी वजह से ही वॉन्ट्स टू टेक एन एस्केप टू अनदर वर्ल्ड, कि वो वहाँ से भागना चाहता है. यंग फॉकनर हैड मेट हिम देयर इन द लेन. स्कूल का बच्चा फॉकनर उसको लेन में गली में मिला था. आउटसाइड द स्कूल. प्लीज़ सर, मे आई हैव द आफ्टरनून ऑफ, माई पीपल आर कमिंग अप. और उसने चिप्स को रोक के पूछा था, क्या मुझे दोपहर की छुट्टी मिल सकती है? मुझे कुछ मेरे घर वाले मिलने आ रहे हैं. What's that? Oh, yes, yes. Can I miss Chapel too, sir? Yes, yes. And can I go to the station to meet them? He nearly answered, you can go to blazes for all I care. My wife is dead and my child is dead and I wish I were dead myself. तो बच्चा उससे जब घर जाने की परमिशन लेता है तो चिप्स का एक रुका हुआ और जैसे वो अपनी सेंसेस में नहीं है, अपने होश में नहीं है, और वो उसको तेज़ी से इजाज़त देता है. बच्चा चैपल यानी चर्च के लिए परमिशन मांगता है तो भी चिप्स का हाँ. उसके बाद स्टेशन जाने के लिए इजाज़त मांगता है तो भी चिप्स हाँ बोलता है, और गोया वो उसे ये कहते कहते थक गया हो कि आई डोंट केयर फॉर यू. और यहाँ पे चिप्स जो है ही स्पिल द बीन्स, ही tells you the reason of his behavior because his wife was dead with his child and Chips wished for him nothing more but death itself. हमको पता चलता है कि चिप्स और उसका बच्चा जो है उनकी डेथ हो गई है. Actually he nodded and stumbled on. लेकिन उसने ऐसा कुछ कहा नहीं था, उसने बस सर हिलाया, stumbled on, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ गया. He didn't want to talk to anybody or to receive condolences. वो ना तो किसी से मिलना चाहता था और ना ही किसी से condolence यानी ताज़ियत वसूल करना चाह रहा था. condolence होता है जब आप किसी से sympathy लेते हैं, compassion देते हैं किसी को. He wanted to get used to things. आदी हो जाना चाहता था, if he could, अगर वो हो पाए, before facing the kind words of others, इससे पहले कि लोगों के words सुने. He took his fourth form as usual after call over, setting them grammar to learn by heart while he himself stayed at his desk in a cold, continuing trance. Suddenly someone said, "Please sir, there are a lot of letters for you." चिप्स ने हाजिरी के मुताबिक अपनी क्लास ली, बच्चों को काम दिया, जबकि ख़ुद वो मेज़ पर बैठ गया इन अ कोल्ड कंटिन्यूइंग ट्रांस जैसे किसी सकते की हालत में. और फिर अचानक से किसी ने आकर कहा कि आपके लिए बहुत सारे खतूत आए हैं. So there were, he had been leaning his elbows on them. Leaning, वो अपनी कोहनियाँ टिकाए हुए था उनके ऊपर. They were all addressed to him by name. उसका नाम लेकर तमाम ख़तों पर उसका नाम लिखा था. He tore them open one after the other, but each contained nothing but a blank sheet of paper. उसने तमाम कागज़ों को फाड़ कर देखा, लेकिन वो सब खाली थे, उनके अंदर सिर्फ खाली कागज़ पड़े थे. He thought in a distant way that it was rather peculiar. Distant way, उसने खोए हुए अंदाज में सोचा
that it was rather peculiar, کہ ایک بڑی strange بات تھی, بڑی ایک حیرت انگیز بات. But he made no comment, لیکن اس نے کوئی رائے نہیں دی. The incident gave hardly an impact upon his vastly greater preoccupations. اس واقعے نے مشکل سے ہی کوئی امپیکٹ, کوئی اثر ڈالا ہوگا اس کی گریٹر پری آکوپیشنز, اس کی غیر حاضر دماغی پہ, کیونکہ وہ پہلے سے ہی بہت زیادہ پریشان تھا. اس لیے اس واقعے نے اس پر کوئی اثر نہیں ڈالا کہ وہ خط کس نے بھیجے اور وہ سب خالی کیوں تھے. Not till days afterwards did he realize that it had been a piece of April foolery. اور نہ ہی بہت دنوں تک بھی وہ یہ بات سمجھ پایا کہ یہ واقعہ اس کو اپریل فول بنانے کی ایک کوشش تھی. They had died on the same day, the mother and the child just born, on April 1st, 1898. لیسن کی کلوزنگ اس چیپٹر کی, اور چیپٹر کی کلوزنگ میں بتایا جاتا ہے کہ مدر اینڈ دا ڈاٹر ان کی سیم ڈے ڈیتھ ہو گئی 1898 میں اپریل 1 کو. سو ریممبر کہ کیتھرین کی ڈیتھ ہوئی ڈیورنگ چائلڈ برتھ, کیتھرین کی بھی اور ان کے بیبی کی بھی, اینڈ اٹ واز آفٹر 1 year آف دیئر میرج. تو چیپٹر 8 جو ہے وہ اس لحاظ سے ہمیں ٹریجک لگتا ہے کہ اس میں وہ جو ناول کی ہم جس کو بولیں کہ پروٹیگنسٹ کی ہیروئن ہے, ناول کی جو ہیروئن ہے کیتھرین از نو مور, اور یہ سب سے زیادہ ایک ٹریجک چیپٹر ہمیں لگتا ہے اس ناول کا. اینڈ ڈیفینیٹلی اٹ از ایکولی tragic and painful for Mr. Chips as well, because he was so fond of his wife and she was the reason of so many positive changes in his personality. اب یہ چیپٹر جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے, اس میں جو خالی لیٹرز کا مینشن ہے کہ یہاں تو یہ بتایا گیا کہ کچھ اسٹوڈنٹس نے یقینی طور پہ شرارت کی ہوگی اور چپس کو خالی لیٹرز بھیجے ہوں گے بیکاز دس از 1st April. لیکن اس حساب سے یہ امپورٹنس رکھتا ہے کیونکہ کیتھرین کی ڈیتھ کے بعد دیٹ ڈے 1st April had a significant importance in his life because it showed as if destiny had played some tricks with him, کہ جیسے قسمت نے بھی اس کو پھول بنایا ہے. اور بالکل ایسے جیسے اس کو وہ خالی خطوط ملے, تو یہ خالی خطوط انفیکٹ ریفلیکٹ کرتے ہیں دا ہالونیس اینڈ ایمپٹینیس آف مسٹر چپس. وہ خلا جو کیتھرین اور اس کے بچے کی ڈیتھ کی وجہ سے اس کی زندگی میں آ گیا, وہ خالی لیٹر جو ہیں اس خلا کو بھی سمبلائز کرتے ہیں. بیٹا دس از آل فار ٹوڈیز لیکچر. اب ہم انشاءاللہ کل ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کو لے کے. ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.